This is a parcel came from Flipkart. I ordered this. এটা অর্ডার দিয়েছিলাম, তো আজ এসছে। এটা গ্লাভস, একটা লেদার গ্লাভস লেখা ছিল 200 টাকার মধ্যে, 182 সামথিং নিয়েছে। তো আজ এসছে, দেখি আনবক্স করি কি প্রোডাক্ট দিয়েছে দেখি। बुरा ना मानो बात का कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, बुरा ना मानो बात का कि दिल अभी। বড় মনে হচ্ছে, বিগ সাইজ, সাইজের থেকে অনেক ফ্রি সাইজ। এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রি সাইজ। আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ মেড অফ লেদার, পিওর লেদার। পিওর লেদার তো নয়। দিস ইজ হিউজ। দেখি না, আই থিঙ্ক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, না, পারফেক্ট পারফেক্ট পারফেক্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পারফেক্ট। হ্যাঁ, ঠিকঠাকই হয়েছে, অসুবিধা নেই কিছু। একটা টাইট দিয়ে দিলে, দিস ইজ ফর টাইট, টাইট দিয়ে দিলে ঠিকঠাকই হবে, খারাপ না, কমফোর্টেবল। यस, बिल्कुल कंफर्टेबल है, बट आई डोंट थिंक दिस इज मेड ऑफ लेदर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।